চলচ্চিত্র প্রেমীদের জন্য খুশির খবর। শিলচরে প্রথমবার গোলদিঘি শপিং মলের তৃতীয় তলায় শুরু হয়েছে 3D স্ক্রিন সহ মাল্টিপ্লেক্স গোল্ড সিনেমা হল। বরাক উপত্যকার চলচ্চিত্র প্রেমীরা দেখতে পাবেন 3D স্ক্রিন চলচ্চিত্র। মাল্টিপ্লেক্স এই সিনেমা হলে থাকছে এসি, খাবার দাবার সুবিধা সহ অন্যান্য সব উন্নত মানের যাবতীয় সুবিধা। তাই আর দেরি কিসের? নতুন নতুন সিনেমা অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন ব্যবস্থায় উপভোগ করতে আজই পদার্পণ করুন মাল্টিপ্লেক্স গোল্ড সিনেমা হল, গোলদিঘি শপিং মল, 3rd फ्लोर, শিলচর, কাছাড়, आसाम। नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। एनआईटी मास्टर रोल वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया नाराजगी। बाहरी क्षेत्र से एनआईटी क्षेत्र में नियुक्त किए जाने पर छाई हुई है नाराजगी की दौर। पूर्त विभाग के लापरवाही के चलते बोड़खला क्षेत्र में यातायात परिसेवा पड़ रही है बंद। पूरी तरह सड़क संस्कार न होने पर गैस टैंकर की यातायात पर लग रही है पाबंदी। श्रीकुना बीरेन घाटवार हत्याकांड से जुड़े आरोपी को गिरफ्तारी की मांग पर पुलिस सुपर को दिया गया स्मारक लिपि। लोगों में छाई हुई है क्षोभ की माहौल। सरकारी गृह निर्माण परियोजना के आधार पर बोड़खला क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को प्रदान किए गए आवास स्थल किया गया उद्घाटन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर के एनआईटी संस्थान में बाहरी क्षेत्र से लोगों को नियुक्त किए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। इस दिन एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए कहा कि इलाके के कई लोग पिछले कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी स्थायीकरण नहीं हो रहा है। नए रजिस्टर KL वैष्णव की नियुक्ति के बाद से इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। एनआईटी मास्टर रोल वर्कर्स यूनियन के सभापति तपन धर का कहना है कि जिस तरीके से इलाके के लोगों का पिछले कई वर्षों से शोषण चल रहा है, इसके खिलाफ लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। नौकरी के स्थायीकरण तथा सुचारू तनख्वाह प्रदान, रिक्त पदों की आपूर्ति, स्थानीय लोगों को नौकरी दिए जाना सहित कई दफा मांगों को लेकर इस दिन संगठन कार्यकर्ताओं ने तीव्र विक्षोभ प्रदर्शन भी किया। एनआईटी मास्टर रोल वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আজকের সিদ্ধান্ত হইলো আমরা তো প্রেস মিট করবো। তখন না তখন যাইবা তো বিকালে 4টার সময় বেরিয়ে যাই। আমি আজকে কইছি আপনার সাথে গেলে দাদা আমার একটু আসতে দিতে লাগবে। আমি 130 গাড়ি দৌড়াইছে আমার প্রথম। আমরা আজকে এনআইটি মাস্টার রোল ওয়ার্কার আর কিছু কর্মীরা লইয়া আজকে আমরা প্রেসের সামনে আইতে বাধ্য হয়েছি। আমরা এখানে এনআইটি মাস্টার রোল যারা ওয়ার্কার যারা কাজ করে দীর্ঘদিন যাবৎ 93 থেকে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত তারা মাস্টার রোল হিসাবে আছে। আমরা সরকার মহোদয়ের কাছে যখন এটা আপনার আরইসি আসিল এবং আরইসি থেকে যখন এটা আপগ্রেড হয়ে যখন এনআইটি হয়েছে তখন থেকে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এটার দাবি জানাই। মা বোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এলাকার যারা সমাজকর্মী তাদেরকে নিয়ে আমরা আন্দোলনের পথে যাব। কিন্তু যেহেতু আমাদের এনআইটির একটা সুনাম আছে,
এই সুনাম যদি আগামী দিনে অক্ষুণ্ণ করা হয় তবে ওনারাই দায়ী থাকবে। তার জন্য আমরা ওনাদেরকে সতর্ক করতে চাই এবং এনআইটি কর্তৃপক্ষের যিনি বর্তমান রেজিস্ট্রার ওনাকে অতি সত্বর যাতে এই পদ থেকে সরানো হয় তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি। অলরেডি আমরা দাবি জানিয়েছি তাকে যাতে আগামী দিনে কিছুদিনের মধ্যে ওনাকে সেই পদ থেকে সরিয়ে নূতনভাবে এখানে কাউকে নিযুক্তি করে आगामी दिन व्यवस्था ग्रहण करा है। सिलचर के प्रणवानंद विद्या मंदिर में विधायक दीपान चक्रवर्ती ने शौचागार के निर्माण व संस्कार कार्य संपूर्ण रूप से हो जाने पर उसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। भारत सेवा संघ की विभिन्न गतिविधियों पर आलोकपात किया गया। साथ ही स्कूल के अध्यक्षा ने छात्र छात्राओं को सनातन धर्म से संबंधित कई पहलुओं पर शिक्षा दान हेतु जो कार्रवाई चल रही है इस संदर्भ में भी विस्तारित तथ्य उजागर किए। इसी के कार्यक्रम में प्रतिमा चक्रवर्ती ने कहा कि छात्र छात्राओं को सनातनी शिक्षा के आधार पर ही तैयार किया जा रहा है और जिसके चलते लोगों में तथा छात्र छात्राओं में एक खुशी की माहौल बनी हुई है। দীপায়ন চক্রবর্তীকে বরণ করে বৃদ্ধি করছেন। সঙ্গে আছেন ছাত্রছাত্রীরা, তাদেরকেও আমার আজকের একটি বিশেষ গৌরবের দিন, আমাদের গৌরবের মুহূর্ত। কেননা এই প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যকে মেনে এবং গুরু মহারাজের নির্দেশিত সমাজ তৈরি এবং মানব তৈরি অর্থাৎ শিশুদের কিভাবে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং সমাজ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এই স্কুল দীর্ঘ 28 বছর ধরে তার যাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্মানের ফলক তার মাথায় উঠেছে, শ্রীবৃদ্ধি করেছে। যেমন 2020 সালে এই স্কুল সারা রাজ্যে যে 10টি স্কুলকে পুরস্কৃত করেছিল সেরা স্কুলকে, এই প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির তারই মধ্যে 2 নম্বরে স্থান করে নিয়েছে। এটা একটি বিশেষ আশীর্বাদ এবং গৌরবের দিন ছিল আমাদের। সেরকম আজকের দিনটিও আমাদের কাছে বিশেষ গৌরবের। আমরা জানি যদি স্বাস্থ্য থাকে তবে না মানুষ বাঁচবে, যদি স্বাস্থ্য থাকে তবেই দেশ এগিয়ে যাবে, তবেই সমাজ ঠিক পথে চলবে। যদি স্বাস্থ্য না থাকে তাহলে কিছুই থাকে না। সেই লক্ষ্যে অর্থাৎ সার্বিক সমাজের সার্বিক উন্নয়নে ডাকে সাড়া দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের যে প্রয়াস, সেই প্রয়াসটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের বিধায়ক মহাশয় একদিন স্কুলে এসেছিলেন, এসে দেখলেন যে আমাদের যে শৌচাগারগুলি ছিল উনি ভেবেছেন যে সেটা একটু রিকনস্ট্রাকশনের দরকার আছে। বিশেষত মেয়েদের যে টয়লেটগুলি ছিল সেগুলিকে একটু রিকনস্ট্রাকশনের প্রয়োজনীয়তা উনি নিজেই উপলব্ধি করেছেন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তো সেই ক্ষেত্রে ওনাকে আবারও ধন্যবাদ যে ওনার পক্ষ থেকে আজকের যে শৌচালয় উদ্বোধন হবে সেটা ওনার পক্ষ থেকে হয়েছে। আমরা সব সময়ই আমাদের এমপি এবং এমএলএ মহোদয়দের সব সময় আমাদের কাছে পাই। ওরা ওনাদের পথ নির্দেশ আমাদেরকে করতে থাকেন কিভাবে স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তো সেটা সেদিক দিয়ে আমরা বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী। উন্নীত হয়েছে এবছর আমরা সায়েন্স এবং গত বছর পারমিশন পেয়েছিলাম, এবছর আমরা সায়েন্স এবং আর্টস দুটো স্ট্রিমে খুলেছি কিন্তু আমাদের কিছু প্রবলেম রয়ে গেছে, ক্লাসরুমের কিছু অসুবিধা আছে। আপনারা সবাই আছেন, সবার সহযোগিতা অবশ্যই কাম্য। আর সঙ্গে বিধায়ক মহাশয় আছেন আমাদের সঙ্গে, ওনার কাছে আবারও আমি সেটার জন্য বলবো সেদিকে একটু আমাদেরকে নজর দিতে, যাতে ক্লাসরুমগুলো আমরা সুন্দরভাবে করে নিতে পারি। আর আমাদের এমপি মহোদয় দিয়েছিলেন আমাদেরকে স্কুলের যে সায়েন্সের ল্যাব, সেটা খুব সুন্দর করে ল্যাব বানিয়ে দিয়েছেন, ওনাকে ধন্যবাদ। बोरखोला विधानसभा केंद्र की गैस बोटलिंग प्लांट क्षेत्र में बेहाल सड़क के चलते ट्रक चालक तथा यातायातकारी बेहाल हालात में दिन गुजार रहे हैं।
इलाके के राजमार्ग बुरी तरह बेहाल होने पर अक्सर कई क्षेत्रों में ट्रक फंस जा रहा है, जिसके चलते सिलेंडर से लदे हुए ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। चालक अपनी जान जोखिम में लेकर चला रहे हैं। जल्द से जल्द सड़क संस्कार की मांग को रखते हुए ट्रक चालकों ने अपना यातायात परिसेवा बंद कर दिया है, जिसके चलते सिलचर शहर तथा बराकाठी के कई क्षेत्रों में एलपीजी की कमी होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल जल्द से जल्द सड़क संस्कार का मांग रखा गया है। খালাইন পর্যন্ত এই রোডে দিয়ে আজ দীর্ঘদিন থেকে আসা যাওয়ার চলার বেশ প্রবলেম হয়েছে। আমরা জারতলা প্লান্ট একটা বটলিং প্লান্ট আছে, আমরা বড়গলা যেহেতনে বড়গলাতনে প্লান্টও আইতে হইলে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা এই খালি বড়গলার থেকে জারতলা বটলিং প্লান্টও আইতে লাগে। রাস্তা এমন বিশেষ করে খারাপ আছে, খালাইন পর্যন্ত বড়গলার তাকিয়া খাম্বার বাজারে এখন গাড্ডা হয়েছে, কোমর ঢুকে যায়। আমরা যাওয়া আসার কত কষ্ট, এর মধ্যে গাড়ি পাল্টি মারতে চায়, এটা কেউ মেরামতি করে না এই রোডটার মধ্যে। তারা রিপেয়ারিং করছে, এখন তো কোনো কাজ কাম কিচ্ছু নাই। ও দেখুন রাস্তার মাঝে কি অবস্থা। এখন একটু আগে একটা গাড়ি আমরা কয়জনে মিলিয়ে ধাক্কা মারি উড়াইয়া দিচ্ছি। আমরা সরকারে আমরা রাস্তাটা মেরামত করে আমরা আসা যাওয়া করি, নাইলে তো এই যে গ্যাস প্লান্ট আছে বটলিং প্লান্টটা বন্ধ রইব। আমরা লোড লইয়া বাড়িয়ে যেতে পারলে না কিতা করবো। আপনার নাম কি? আমার নাম নিজামুদ্দিন। মানে প্লান্ট পর্যন্ত আপনার বহুত সমস্যা খাড়া দাঁড়াই রয়েছে, বের নমুনোর সমস্যা। গাড়ি ফাঁসের উঠে আমরা উঠাইয়া লইয়া যাই, আর এখন তার না পারি আর গিয়া গাড়ি আমরা মানে বন্ধ করছি। গাড়ি 60-70 গাড়ি আমরা লোড খাড়া আছে ভিতরে। আজল যাইব, শিলচর যাইব, মিজোরাম যাইব, করিমগঞ্জ যাইব, মণিপুর যাইব, সব দিকের গাড়ি পুরা বন্ধ আছে, সব দিকের রাস্তা বন্ধ। আমরা যেতাম কোন দিকে? এটা তাড়াতাড়ি আমরা স্বাগতম জানাইলাম যে রাস্তাটা আমরা ঠিক করে দিন আপনারা, যে আমরা পার হই। খাড়া আর কিতা করতে, আমরা গাড়ি খাড়াই থাকবো ভিতরে, আর কিতা করতাম? এখন গিয়া কোন দিকে আমরা গাড়ি পাল্টি করাইয়া ফাঁসাইয়া আমার রাইট চুরি হইব মাল, এটা দায়িত্ব তারা লইতো না কেউ। পরে আমরা জায়গা জমিন বেচিয়ে গিয়ে মাল ভরিয়া দিতে লাগবো ট্রান্সপোর্টারে। কিরকম কি আমরা চালাইতাম গাড়ি। তো গাড়ি ড্রাইভার আর 2 নম্বর লোকাল মানুষ, বাচ্চা স্কুলে যান না, কোনো সমস্যা, গাড়ি গুড়ি চালানি যান না। ওই বিয়ারার দিকে গাড়ি রোডও ঢুকাইলে গাড়ি ফাল্টি মারি দে, এইদিকে গাড়ি আটটি যায়, কোনো দিকে সারা নাই যাইবার, কোন দিকে যাইতাম? গাড়ি লইয়া যেতাম এজেন্সি চাই, রাস্তার মাঝে কষ্ট করি 2 দিন ব্লকও বাসিয়া নানান সমস্যা নানা কষ্ট দুর্ভোগ করি। আর আমরা আর সরকারের কাছে চাই আর ওখানো রাস্তাঘাট একটু ভালো হইলে আমরা বড় মানুষ তো চলে যাই, আর কিন্তু ছোটো ছোটো বাচ্চারা স্কুলে কুলো করি না দিতে লাগে, কুলো করি আনতে লাগে, গাড়ি গুড়ি রিক্স, গাড়ি গুড়ি নাই, নানা সমস্যা দুর্ভোগ করি। আর এটাই আমার বক্তব্য। 10-20টা না গাড়ি তো শহর কিনার হইব, লোড গাড়ি বন্ধ, রাস্তা এলপিজি গ্যাস গাড়ি লোড যেতাম পারি না, রাস্তা নাই কোনো দিকে যাইবার। যেদিকে যাই এদিকে রাস্তা বন্ধ, যেদিকে যাই ওদিকে রাস্তা বন্ধ, মেইন রোডও বন্ধ, কোন দিকে গাড়ি লইয়া যেতাম? এটাই আমার আবেদন। আমার श्रीकुना आलमबाग क्षेत्र के रहने वाले वीरेन घाटवार के हत्याकांड जुड़े आरोपियों को गिरफ्तारी किए जाने की मांग पर कई संगठन कार्यकर्ताओं ने कछार के पुलिस सुपर के साथ मुलाकात कर उन्हें स्मारक लिपि प्रदान किया। गौरतलब है कि सिकुना क्षेत्र के आलमबाग के आसपास इलाके में रहने वाले वीरेन घाटवार का शव इलाके के नेशनल हाईवे क्षेत्र से बरामद किया गया था। किसने उनकी हत्या की, इस संबंध में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, जबकि इस हत्याकांड के बाद वीरेन घाटवार के परिवार में शोक की माहौल छाई हुई है।
वो जो घटना हुई है ऑटो वाला बीरेन घाटवार का मतलब जो मतलब अनजान स्थिति में उसका मर्डर हुआ है, उसका डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज से मिला है। सब कुछ हम लोगों ने आज जो एसपी सर से जो देखा किया, भेंट किया, वो बोलते हैं कि मैं सब तरह से वाकिबहाल हूँ और ये बहुत जल्दी ही मतलब मतलब केस कर लेंगे लोग, इतना उन्होंने अभी बोला है एसपी सर ने। तो वो कब निकला था और कब उसका डेड बॉडी मिला? वो तो 1 तारीख को निकला था अपना ड्यूटी में ऑटो चलाने के लिए। 8 तारीख को 8 तारीख ना, हाँ 8 तारीख को डेड बॉडी मिला। बॉडी कहाँ मिला? सिलचर बाईपास में घटना है आपका। ये 1 तारीख को शनिवार 1 तारीख को शाम में एक लड़का दिगर श्री गुना का है, वो प्रत्येक दिन ऑटो चलाता है और शाम को घर से निकला। घर से निकलने के बाद रात होने के बाद भी वो घर वापस नहीं आया, तो उनका घर वाले ने मिसिंग केस भी दिया एक दिन बाद में। लेकिन ठीक 1 सप्ताह बाद अगले शनिवार 8 तारीख को उसका डेड बॉडी सिलचर बाईपास में मिलता है। फिर इन लोगों को पता नहीं है, मेडिकल में जब गया उसके बाद इनके घर वाले को खबर जाता है, ये लोग जाके लाश को शिनाख्त करते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये वही लड़का है। तो होने के बाद ये लोग एफआईआर भी किए। एफआईआर करने के बाद उसी सिलसिले में हम आज एसपी सर से मिलने आए थे कि उस घटना का क्या हुआ। जो ऑटो चालक के गया उसका लास्ट में डेड बॉडी मिलता है, तो सर बोले कि उस घटना को हम लोग पूरी तरह तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द उसमें जितने लोग लिप्त हैं वो पकड़ा जाएंगे। कैसे? नहीं, ऑटो भी रिकवर, अभी तक ऑटो रिकवर नहीं हुआ है। उसका डेड बॉडी मिला सिर्फ, लेकिन उसमें खबर मिला था कि वो कोई ढाबा में जाके खाना खाया था, तो वहीं से सर बोले हैं कि वहाँ से उसका तहकीकात चालू है और बहुत ही जल्द उसका मतलब जो आसामी है वो सब पकड़ा जाएगा। तो कैसे मारा गया था? अब ये तो कुछ घटना नहीं, ऐसे तो उसका सिर्फ डेड बॉडी मिला ना, अभी कुछ पता ही नहीं चल पाया। डाउट मतलब उसी गांव का कोई एक लड़का उसके साथ में था, वो भी अभी तक कंफर्म में पूरा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन लास्ट में उस लड़का के साथ उसको देखा गया था। कोई उसको फोन करके बुलाया था? नहीं, वो और वो दोनों लड़का इस ऑटो लेकर के ही सामने निकला और उसके बाद उसी दिन से घूमे वो। तो वो साथ में जो लड़का था वो लड़का अपने घर पे है, लेकिन सर बोले उससे तहकीकात कुछ किया गया है शायद प्रशासन की तरफ से, तो कोई सही क्लू नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सर अभी बोले हैं कि बहुत ही जल्द उसका आज जो आप लोग एसपी से भेंट किया, कोई संगठन से? हाँ, हमारा संगठन है हिंदीभाषी एवं चाय जनसमुदाय मंच की तरफ से हम लोग आए हुए हैं, भारतीय चाय मजदूर संघ और भारतीय चाय मजदूर संघ की तरफ से। तो आप लोग अभी कानून से क्या चाहते हैं? कानून से चाहते हैं कि न्याय हो, उसके साथ जो घटना घटित हुआ है उसमें जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, मेन कल्प्रिट को खोज कर निकाला जाए। और एसपी सर से भी वही आश्वासन बहुत ही अच्छा मिला है कि हम लोग उसके काम बहुत ही परिवार को लगभग तक जा चुके हैं और बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। तो परिवार में कौन कौन है जो मारा गया? उसके परिवार में कौन कौन? उनके माँ पापा हैं और भाई, 2 भाई है छोटा। वो लड़का शादीशुदा नहीं था, योंगी था, 22 साल उम्र था उसका। मतलब वो घर का बड़ा लड़का था, कमाई का एकमात्र मेन जरिया वही था। क्या आपसी कोई दुश्मनी या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो लड़का के साथ में आपसी किसी के साथ कोई तरह का ऐसा पता करने से पता नहीं चला है कि किसी के साथ में उसका दुश्मनी होगा, किसी से बैरो, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऑटो चलाना और वो उसी से अपना उसका जीवन यापन था। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Join USTM. USTM, University of Science and Technology, Meghalaya. Registration open 2023-24. Are you dreaming to be an IS or IPS? Then join BAUC, BA Administration and Governance, 3-year integrated degree program for civil service aspirants. Eligibility 10+2 in any stream with minimum 70% marks. Get fully prepared for UPSC examination from the very beginning of your first semester. 6 semesters will cover the latest UPSC syllabus through optional and allied papers. IS and IPS officers will regularly take classes on every Saturdays and Sundays. Others UG courses are BSc Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Mathematics, Microbiology, Biotechnology, Geography,
Medical Lab Technology, Yoga and Naturopathy, Food Science and Technology. BA English, Sociology, Psychology, Geography, Political Science and Economics. BBA, BPT, B.Ed, BCA, BCom, BA, LLB, Honors, BSW, D Pharma, BBA, LLB Honors, DMLT, B Pharma. In BTech, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Data Science, Artificial Intelligence, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering. Apply online www.ustm.ac.in. Happy to help. Call now 9508 444 000 or 700-2508978 690-93-13171. Campus Techno City, Clean Road, Baridwa, GS Road, 9th Mile, Raibui, Meghalaya. বরাক উপত্যকার নাগরিকদের জন্য সোনা ও হীরের গহনার অত্যাধুনিক ডিজাইনের অলংকারের ভান্ডার নিয়ে এলো মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। শিলচর নরসিংতলা মায়া জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠানে 17 এপ্রিল থেকে 20 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনার রকমারি সোনা ও হীরে জোড়ানো গহনার অলংকার প্রদর্শনী। 10 গ্রামের উপর সোনা কিনলে থাকছে 30% মেকিং চার্জের উপর ছাড়, সেই সঙ্গে হীরের গহনার কেনাকাটায় থাকছে 5% ছাড়। এছাড়াও থাকছে পুরাতন সোনার বদলে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন সোনার গহনা প্রদান করার সুবিধা। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। 17 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত কেনাকাটা করলে একজন ভাগ্যবান ক্রেতা পেতে পারেন প্রথম পুরস্কার হিসেবে ডায়মন্ড নেকলেস, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে সোনার নেকলেস পাচ্ছেন 4 জন গ্রাহক, তৃতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন ক্রিস্টাল নেকলেস 7 জন গ্রাহক, চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে 7 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা নেকলেস, পঞ্চম পুরস্কার হিসেবে মুক্তা চিক পাচ্ছেন 7 জন গ্রাহক, ষষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে 4 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা, সপ্তম পুরস্কার হিসেবে 5 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা লকেট, অষ্টম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা টপস, নবম পুরস্কার হিসেবে একজন গ্রাহক পাচ্ছেন ডায়মন্ড নোজ পিন, দশম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহকরা পাচ্ছেন সারপ্রাইজ গিফট। গহনা কেনার জন্য আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। প্রপার্টির সুনীল চন্দ্র বণিক। Join USTM. समाचारों के अगले चरण में सरकारी परियोजना के आधार पर बोरखोला खंड उन्नयन अधिकारी विधायक विश्वाल इस्लाम लश्कर तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में सरकारी परियोजनाओं के आधार पर बनाए गए घरों का आनुষ্ঠাनिक तौर पे उद्घाटन किया गया। इस दिन 50 से भी ज्यादा घरों का उद्घाटन किया गया और हिताधिकारियों के हाथों इस संदर्भ में घर को सौंपा भी गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में देखने को मिली। हेलो आय 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 यार नाइन तक रवाना दिया रहा
सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आने वाले 16 जुलाई को 2 वर्षीय वार्षिक सभा आयोजित किया जाएगा, जिसमें नई कमेटी का गठन किया जाएगा। नई कमेटी के संपादक के पद पर उम्मीदवार के रूप में चंदन शर्मा ने अपनी आप को उजागर किया है और लोगों का समर्थन उनके साथ जुटा हुआ है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चंदन शर्मा ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए लोगों को विस्तारित जानकारी दिया और पत्रकारों को अपने द्वारा किए गए गतिविधि तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के उन्नयन के विभिन्न पहलुओं पर भी आलोकपात किया। उनका कहना था कि उनके साथ पैनल कमेटी के सभी सदस्य एक मंच पर हैं और उन्हें विजयी करवाने के लिए सभी स्तर के लोग प्रयास करेंगे। अपने आप को सभी स्तर के लोगों से सहयोग किए जाने के लिए उन्होंने इस दिन अपील भी की। আমি ফুটবল লিয়ে আসলাম না, ক্রিকেট লিয়ে আসি ডিএসের অনেক সংস্থা ডিএসের আছে। আর 2019 থেকে 2023 যেটা আপনারা লাস্ট বিগত দিনে আমি ডিএসের এই কর্মসমিতি আসলাম না, কিন্তু বিজেন্দ্র প্রসাদ এবং বাবুলুরের যে কর্মযুদ্ধ চলছে, তারা যে সময় ডাকছে আমি তারারে একদম বিমুখ করছি না। তারারে আমি আইয়া পুরা কাজটা যে সময় স্পোর্টসের লেগা আমি আছি। আমি আমার জন্মটা হইল স্পোর্টস, আমার জন্মটা হইল স্পোর্টসের সঙ্গে তারা আমি অন্য কোনো চিন্তাই করতে পারি না। এই আমি ডিএসএফ যে জেনারেল সেক্রেটারি পোস্ট দিয়ে কন্টেস্ট করতেছি, এলিয়া তখন আমি ধাপে যে প্রক্রিয়া যে ডিএসএফ জেনারেল সেক্রেটারি পোস্টও আমি গেছি না। আমি নিজ থেকে তৃণমূল স্তর থেকে মাঠের লগে কাজ করি। আমি আস্তে আস্তে ডিএসএফ গিয়া এই জায়গাটা এই করছি। এর লিগা 16 তারিখ ওই আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের লিগা বোধহয় আটকিতাম না। এখানে শিলচরের বিধায়ক প্রচুর হেল্প করা তাই ইদানিং 25 লাখ টাকা একটা স্কিম দিতেন এবং ট্রান্সফর্মারটা আই গেছে। আমি শুনছি যে তাই যে ডিএসএফ দুইটা কথা দিচ্ছিলাম, 100% তাই করে লেগেছে। এইরকম যদি শিলচর জনপ্রিয় বিধায়ক পিছিয়ে থাকে, আমি মনে করি এই জায়গা মানে কিছু আটকিবার না। তাই ওসব ধন্যবাদ পেতে তাই আমি তাকি আর উন্নতাও যে ডিএসএর আমরা ঘুমতে উঠে শিলচর ডিএসএ আছি। আর আমি একটা কথা বলি, তখন আমি কিন্তু প্রথম ধর্মটা আমার খেলা লিয়ে আমি সবচেয়ে আছি, খেলার ধর্ম লিয়ে আমি চলি। এটাই আমি স্বচ্ছতা বা সচ্ছা। होमगार्ड संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर कछार के जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कई क्षेत्रों में रिक्त पदों की आपूर्ति न होने पर होमगार्ड बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा कई क्षेत्र में होमगार्ड्स की आर्थिक तनख्वाह बढ़ा दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में कई संस्थान उन्हें अपनी नौकरी से निकाल भी दे रहा है। बहरहाल परेशानी के कगार में जिले होमगार्ड एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में पत्रकारों को विस्तारित जानकारी प्रदान किया। আজকে আমরা অল আসাম ট্রেড হোমগার্ড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাননীয় জেলা উপায়ুক্তের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম প্লেস করি। উদ্দেশ্য হলো আমাদের একটাই, যে সরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে, বিশেষ করে যেগুলো আমাদের আসাম ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ, এনআইটি, নিট, এইসব যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে আগে আমাদের হোমগার্ড গৃহরক্ষী বাহিনীরা ডিউটি কর্তব্যরত ছিল। তারপরে যখনই মেডিকেল কলেজ এক্সাম্পল 100টা পোস্ট ছিল, এখন বর্তমানে মাত্র 50 জন ডেপুট আছে। মূল কারণ হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের অনেক ধন্যবাদ ওনাকে জানাই, যদি আমাদের বেতন বাড়িয়েছেন, কিন্তু বেতন বাড়ানোর পরিণামস্বরূপ বিভিন্ন এজেন্সি যেগুলো আছে, অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে,
সেগুলো আমাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা চাকরি থেকে বঞ্চিত আছি। আমরা হোমগার্ড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এসেছি। আমরা 1400 হোমগার্ড আছি। আমাদের বর্তমানে 140টা পোস্ট আছে। অনেক পোস্টগুলো আমাদের মানে বেকারত্ব হয়ে পড়ে আছে, আমাদের পোস্টগুলো চলে গেছে। তাই আমাদের পোস্ট পাওয়ার জন্য আবেদন করতে এসেছি এবং আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ করতেছি যে আমাদেরকে সুস্থ সবল হিসাবে আমাদের কাজকর্ম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেছি। আপনাদের অনেকদিন থেকে যারা কাজ করতেছেন তাদের স্থায়ী চাকরি এই বিষয়ে কি বলছেন? আমরা অস্থায়ী অবস্থায় আছি। আমাদের চাকরি 6 মাস, 6 মাসের পরে 6 মাস দেওয়া হয়। তাই আমরা 6 মাসের জন্য চাকরি नियुक्ति देवा है। आने वाले 14, 15 व 16 जुलाई को सिलचर के बंग भवन में फकीरा संस्थान के उद्योग से लोक संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को भाग लेने के लिए अपील किया जा रहा है। आयोजक कार्यकर्ताओं की महिला सदस्यों ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। কলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফলকের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তো তোমাদের এই যে উৎসবটাকে ঘিরে কেমন উৎসাহ, কেমন উদ্দীপনা, কতটুকু আশা তোমার? আমরা তো ভীষণভাবে এক্সাইটেড। স্পেশালি আমি সেই অনেকদিন ধরে আসবো করছিলাম, কিন্তু আশা করছিল না। সামহাও আমি আসতে পেরেছি। এই অনুষ্ঠানটাতে প্রত্যেকটা সময় বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলাম, ফকিরের কাছে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সবসময়। এবারও মনে প্রাণে ছিলাম, কিন্তু ফিজিক্যালি এখন করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আর আমার দিদিরা যারা আছে সবার সাথে প্রচণ্ড মজা আনন্দ হবে, হই হই করে 3টে দিন কাটবে। প্রেমাংশুদার কাছ থেকে আশা করবো 2 দিনে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি বা না পারি। একটা গানের আলাপ আলোচনা তো হবে, অবশ্যই একটা গান নিয়ে একটা আদান প্রদান হবে। 2 দিনে তো সব কিছু শেখা যায় না, কিন্তু একটা 2 দিনের ছোঁয়াটা আমাদের মধ্যে একটা অন্যরকম করে নতুন করে উদ্দীপনা শিখিয়ে দেয় যে এই গানগুলো আমরা আরও ভালো করে জানি, এগুলো বিষয়ে একটু চর্চা করি। সেটা আলাপ চারিতা একটা ভালো অনুষ্ঠান হবে, সবাই একসাথে দেখা হবে। এটা নিয়ে আমরা সবাই প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী যে একটা ফ্রুটফুল একটা অনুষ্ঠান হবে। বরাকবাসী যে দর্শকরা রয়েছেন তারা কি আশা করতে পারেন যে একটা ব্যতিক্রমী কিছু একটা অনুষ্ঠান বা কিছু সঙ্গীত তারা এবার পাবেন? এটা ফকিরা আজকের থেকে নয়, ফকিরা প্রতি বছরই ব্যতিক্রমী কিছু একটা করে। প্রতি বছরই নতুন নতুন আমরা যাদেরকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হই গান বাজনা করার জন্য, বা যারা আমাদেরকে পথ প্রদর্শক বলবো যে বিভিন্ন ধরনের গান নিয়ে আলোচনা করছে, লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে প্রতি বছরই ফকিরা চেষ্টা করে নতুন ধরনের কিছু করার জন্য। বিগত অনেক বছর ধরে সেটা করে আসছে। আর ফকিরা শুধু সাংস্কৃতিক না, বা কিছু সামাজিক কাজও করে আসছে প্রতি বছর। সেটা আমরা হয়তো দুর্গাপুজোর সময় দেখি না, হলে ওদের যেটা অ্যানুয়াল কিছু সেটা প্রতি বছরই করে আসে। তো এবারও প্রচণ্ডভাবে আমরা আশাবাদী যে এবারও নতুন কিছু অবশ্যই আমরা পাবো, চমক নতুন অবশ্যই কিছু আছে। धन्यवाद तुम्हारा सबाई। करीमगंज जिले के न्यू लाइफ अस्पताल में एक बच्चे की मौत को लेकर क्षोभ की स्थिति बरकरार है। चिकित्सक की गलत चिकित्सा के चलते इस बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया गया। सूत्र के अनुसार चिकित्सक बच्चे के इलाज के दौरान लापरवाही बरते और उन्हें इंजेक्शन प्रदान किए जाने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ती देखी गई। तत्पश्चात उसे माकुंदा अस्पताल ले जाया गया, जहां से सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया। हालांकि माकुंदा से सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय जाने के दौरान बीच राह में ही उसकी मौत हो गई। परिवार सदस्यों का आरोप है कि करीमगंज अस्पताल में उसका इलाज सुचारू रूप से नहीं किया गया। सूत्र के अनुसार न्यू लाइफ अस्पताल में इलाज के नाम पर केवल पैसे की वसूली होती है और इस क्षेत्र में कई मरीज अब तक मारे भी जा चुके हैं।
সময় শনিবার 11টার সময় লাইফ লাইনে ভর্তি হইছি আমরা 2টার সময় সারাইয়া দেখো কোচিং যাই দি আইতে এমন বাচ্চার কমবো তো বাচ্চাও নরমাল সময় বালা 6টার সময় শুয়ে সারাইয়া দেখছো দেখে এখন বাচ্চা সুস্থ এমনি কিচ্ছু হইতো না তার তাই সুস্থ রাত্রে 9:30 10টার সময় আইয়া সারা কোন বিশ্বজিৎ কিটা চৌধুরী সারাইয়া দেখছো দেখে একটা ইনজেকশন যেমনে দিছে তাই রাতে ভাই এমনি সিকানি শুরু করছে গলায় ডাক শুরু করছে লগে লগে তো অক্সিজেন লাগাইছে দেও তারা আমরা বাচ্চারে রেফার দেন না রাতে 12:30টার সময় আমরা তারা রিকোয়েস্ট করি রেফার লইছি তারা রেফার দেন না এরপর আমরা লইয়া গেছে আদর বাচ্চা না হলে মিটিং গেছে মাকুতে গেছে তারা দেখছে মেডিসিন দেখে এখন বাচ্চা ব্রেন ইনফেকশন করি বলাই দিছে এই বাচ্চার ইনজেকশন নাই রাখছে না তারা লগে লগে দিছে সিভিল আমরা আইছি আওয়ার পরে তারা দেখছে দেখে ভাই বাচ্চা আমরা কেন ইনজেকশন নাই ইনজেকশন নাই তারা পুরো ব্রেন ফাটাই বলাই দিছে আমার বাচ্চা লগে লগে শিলচর মেডিকেলে গেছি আমরা মেডিকেলে যাওয়ার পরে এক কথা কইছে আমরা এই ট্রিটমেন্ট করতে পারতাম না তারা কাছে মেশিন নাই না কিটা হইছে মেডিকেল যাওয়ার পরে কোন লাইফলাইন তারা 100 এর মধ্যে 99% তারা লাইফলাইন তারা শেষ করে দিয়েছে বাচ্চার অবস্থা 99% লাইফলাইন তারা শেষ করে দিয়েছে বাকি 1% তারা দেয়া এখন আমরা এটা ডাক্তারের শাস্তি চাই कौन दाता। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। एनआईटी मास्टर रोल वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया नाराजगी। बाहरी क्षेत्र से एनआईटी क्षेत्र में नियुक्त किए जाने पर छाई हुई है नाराजगी की दौर। पूर्त विभाग के लापरवाही के चलते बोरखला क्षेत्र में यातायात परिसेवा पड़ रही है बंद। पूरी तरह सड़क संस्कार न होने पर गैस टैंकर की यातायात पर लग रही है पाबंदी। श्रीकुना बीरेन घाटवार हत्याकांड से जुड़े आरोपी को गिरफ्तारी की मांग पर पुलिस सुपर को दिया गया स्मारक लिपि। लोगों में छाई हुई है क्षोभ की माहौल। सरकारी गृह निर्माण परियोजना के आधार पर बोरखला क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को प्रदान किए गए आवास स्थल किया गया उद्घाटन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।